वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकं पाण्डवस्य किं कुरुत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तुम पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंज्ञं राजा वचनं ब्रवीत् पश्यतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्या महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तवशेषेण धीमतः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि विधानं विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुराजित कुन्तीभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामनुष्यं विक्रान्तम् उदामस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदस्य सर्वायो महारथा अस्माकं तु विशिष्टम् एतन्निबोधं द्विविंशतं नायका मां सैन्यस्यं सैगार्थं तन्ब्रवीन्ते भवानी भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिञ्ज्य अश्वत्थानं विकृष्य समोदत् अस्त्युचः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मविरचितं पर्याप्तं तुदमी तेषां बलं भीमविरचितम् अन्येषु च सर्वेषु यथाभागं वसिता भीष्मेवाभिराच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सैजन्यनहर्ष कुरुविद्यपितामहः सिंहनादं विनोदोच्च शङ्खं दद्म प्रतापवान् तथा संघासभैर्यस्य पणवान् कगुमुखा सहसेवाभ्याहनयन्त स शब्दोऽस्तु मूल औभता तथा श्वेतयुक्ते महते स्यन्दने स्तौ माध्वं पाण्डवस्य दिव्यं शङ्खप्रदत्मतु पाञ्जन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्डं दन्दो महाशङ्खः भीमकरं विकोद्रः अनन्तविजयः राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको काशस्य परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटस्य सत्याकी सा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वासा पृथ्वीयुक्ते सौभद्रस्य महाभावं सखं दद्म पृथक् पृथक् साघोषं धृतराष्ट्रं हृदयानि व्यदारतः नमस्यं पृथ्वी च तुमलो विउन्नादयन् अथा विवाहस्थित तान् दृष्टा धृतराष्ट्रं कपिध्वजा पवित्रे शत्रसम्पाते धनुर्धं पाण्डवः ऋषिकेशं तव वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् अस्थाप्य मे अच्युतः यावदे निरीक्षेऽहमिदो कामन् उपस्थितान् कर्मया युध दव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे एतस्य मना विचेयम् एयत्र समागतः धृतराष्ट्रः दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवः। संजय उवाच युमुक्तो ऋषिकेशो गुटकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मेण प्रमुक्तां सर्वेषां च महिषितां वाचा पार्थ पश्यतां सभाव्यन्तान् कुर्णिते तत्र पश्याय स्थिते तान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् अस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि तन्समीक्षं स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेवजं सोजनं कृष्णयुत्सुसमुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुस्य शरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवम् अस्त्रसते हस्तात् वक्षो परिदाहिते नाचा सक्रियो मया वस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपृतानि केशव नाचाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे नाकञ्चे विष्णुं कृष्ण न च राज्यं सुखान् च किं नो राज्य गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वः स्मर्ते का चिन्तं नो राज्यं भोगा सुखान् च तायमे अवसिता युधे प्राणानस्त्यक्तध्रान् च आचार्यः पितरः पुत्र अस्ततेव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तः एतान् हन्तुमिच्छामि गृह्णोतु अपि मधुसूदनः अपि तु लोकस्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्तं धृतराष्ट्रः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयान् दस्मान् हत्वैता नादतायिनः तस्मनार्वय हन्तुं धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन् स्यां माधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत्येषा कुलक्षे कृते दोषं मित्रद्रोहे च पातकं
कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्य निर्वृतं कुलक्षय कृतं दोषे प्रप्यासीदि विवर्जनार्दन कुलक्षय प्रशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलकृतस्न धर्मोऽपि भवत्युत अधर्मं भिवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुल स्त्रियः अस्त्रेषु दुष्टेषु वर्षे जायते वर्षशङ्करः शङ्करो नरकायो कुलग्रानं कुलस्य पतन्ति पितरो होशं लोकपिण्डोदक्रियः दोष रहते कुलग्रानं वर्षशङ्कर कारके उदासन्ते जात धर्म कुलधर्मा शाश्वतः उदासन्न कुलधर्माणाम् अनुष्ठानां जनार्दनं नरके या नीतो वासो भावातिथ्यनुशुश्रूम् अहो मद्महापापं कर्तुं व्यावस्था वयं याद्रः सुखालोभेन हन्तु सुजन्मुदुता यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रमरणे हन्वस्तमं क्षेमत्रं भवेत् संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृजनं सचनं चापं शोकासंविग्रामान् सः ओम तत्सदि श्रीमद्भागवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मस्फोटं कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाचमशूद्रः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मन्मिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्जुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुनं क्लव्यमास्माकं पार्थं न त्युत्पपद्ये क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं त्वा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये दोढं च मधुसूदन प्रत्युतस्यामि पूजा वारिशूदनं गुरुन् हत्वा हि महान् भाव श्रेयो भोक्तुं भयच्चमपि लोके हत्वार्थकामुस्तं गुरुनिव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदान् न चैद्विद्यः कृतन्यो करियो यद्वा जयं यद्वा नो जयो यान्यो हत्वा न जिषि विषामस्ते अवसिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः कार्पणदोषोपहसवा पृष्ठां त्वं धर्मसम्मूढचेत याच्छ्रेयस्या निश्चितं गुरेः तन्मे शिष्टेऽहं साधीमां त्वां प्रपन्नं नाहि प्रपश्याममापनुद्याद्यच्छो प्रमोक्षो शरणमिन्द्रियाम् अवाप्य भूमा वस्त्रपत्रमिदं राज्यं शृणामापचाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुटकेशः परं तप नायुतेषि गोविन्दमुक्तः तशृणुं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्यो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदांस भाष्ये गतासून् गतासूचन् नानुशोचन्ति पंडितः न तेवं जातुं नाशं न तुं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् त्या देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तप्राप्ति धीर अस्त्र न मुहेति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतो सुख दुःखदा अगमपायनु नित्या अस्तान्तिषु भारत या हिम्ना व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषवा सम दुःखं सुखं धीरं सोमृत्युवाय कल्पते नासतो विदते भाव नाभाव विदते सता उभयोरपि दिष्टो अन्तस्त्वनियुस्तु तत्सु दर्शभि अविनाशी तु तद्विधि एनं सर्वमिदं ततं विनाशमप्यं यस्यास न कस्यं कर्तुमर्हति अन्त्वन्ताय मे देहा नित्य अस्युक्ता श्रीडा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा द्वेष्य भारत यायनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतं भवतो न विजानीतो नायं हन्यति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूयादो नित्यं शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे वेद विनाशनं नित्यं यायेन मजव्यं कथं स पुरुषं पार्थ कं घाति हन्ति कं वंशाज्जिन्नायथा विहाय नवान् गृहात् नरो प्राण तथा शृणा विहाय जिन्नान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषितुं मारुतः अच्छोद्योऽयं दायोऽयं क्लेद्वशोषेव च नित्यः सर्वगता अस्तारुणचलोऽयं सनातनः व्यक्तोऽयं चिन्तायं विकार्यम् अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अच्छैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसि मृतं तथाप्यहं भाव नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुव मृतध्रुव जन्म मृतस्य तस्मादिपर्यार्थे नातुं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि तत्र का परिदेवनः आश्चर्यवत् पश्यति कस्मिन् देनाम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्या आश्चर्यवचैर्मन्या शृणोतु श्रुत्वाप्येन वेद न च कश्चित् देहे नित्यमोद्देहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातुं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि च वेच्छ विकम्पति महर्षि धर्माद्र यदुर्यच्छ्रेयो नक्षत्रेण विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गदारं पावितं सुग्ने चात्रे पार्थे लभन्ते धूमिदृश्यम् अथ चेत्त्वं धर्मे संग्रामं न कर्षसि तथा स्वर्गं कीर्तिं च हित्वं पापं वाप्सि अकीर्ति चाभिभूतानि कथयन्ति तेभ्यां सम्भावितस्य च कीर्तिं मडादत्रिच्यते
व्याद्यादुप्रं तं वश्यं त्वां महारथां येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि लाघवम् अवच्चान्वदांस बहुन् वदस्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तु समर्थे ततो दुःखतरं नो किमु हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गजितस्व भोष्ये मह्यं तस्मादुष्टकौन्तेयाध्यायकृत निश्चयः सुदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो तथोयुधाय जस्वं नैवं पापं वाप्यसि एषा ते अवीता संख्ये बुद्धिर्योगं त्रिमांशु बुधायुक्तो यथा पार्थं करबन्धं प्रयाससि नेह विक्रमणासु अस्ति प्रत्ययो न विदते स्वल्पं यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायिकता बुद्धिर्केह कुर्नन्ना बहुशाखा हनन्त्वास्य बुद्धे व्यवसायिनां याम्यां पुष्टां वाचं प्रोदन्ति विवसति वेदवार्ता पार्थ नान्दस्ति इति वादिनः कामत्माना स्वरूपरा जन्मकर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगे असुरं गतिं प्रति भोगे असुरं प्रस्थानां तापहि चेषां व्यवसायिकता बुद्धि समादो न विधीयते तैगुण विषया वेदा निस्त्रियो गुणभावा अर्जुना निर्द्वन्द्व नित्यसत्वस्तु निर्योक्षां वात्मान यावानर्था उत्पाने सवर्ता समलुतोत्के तमा सर्वेषु विदेशु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मेणिवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचं मा कर्फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संतत्त्वा सिद्धि सिद्धियो समभूत्वा श्रमत्योगमुच्यते दृढ़ंहारं कर्म बुद्धियोगो धनंजय बुद्धो शरण मनिच्छा कृपया फल हेतुआ बुद्धियुक्तो जहाति इह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मादुगा जस्सा योगः कर्मसु कौशलम कर्मजम उद्युक्ता हि फलं त्योक्तः मनीषिणा जन्मबन्धन विनुर्भुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते हि मोहि कलनं बुद्धिभ्यः तितृषति तदा गन्तास निरुद्धं श्रुतभ्यस्य श्रुतस्य च श्रुतविपन्ना ते यदा स्थायि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्था योगं वापससि अर्जुनुवाच स्थितप्रगस्का भाषा समाधिस् केशवा स्थितिः किं प्रभासेत् किमासीत् वर्जेत् किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्माना तुष्टा इति प्रकष्टदोचते दुःखेषु दिगमना सुखेषु विगतस्प्रिया वीतराभय क्रोधा स्थिरधर्मुन्नृचते या सर्वत्तान् विष्णे हस तत्पाय सुभाषमं नाभिनन्ति न द्वेष्टि तस्प्रगा प्रतिष्ठा यदा संघर्ते चायं कुर्मग्नियो सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रगा प्रतिष्ठा विषया विनिवर्तन रहस्यते हिना रसवर्जरसोऽप्यस्परं दिष्टा निर्वते यततोहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इन्द्रियाणि परमातीरं हरन्ति परस्मं मनः तानि सर्वाणि संयम्य सितमत्परा वशे यसेन्द्रियाणि तस्प्रगा प्रतिष्ठा ध्यायतो विषयान् सुषा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रसृति रागदेश वियुक्तेषु विषयान्द्रियस्तरन् आत्मशिर्विधेयात्मा प्रसादी मत् गच्छति प्रसादे सर्वखानं हानिरुपजायते प्रसंचेषु हासु बुद्धि परिवर्तिष्यते नास्तिर्बुद्धिर्ष्व नाचायुषु भावना नाचाहुता शांतिर्शान्तस्कुता सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदसरित्प्रज्ञ वायुर्नावमिवांसि तस्मादस्य महाभाव निगृतान् सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रगा प्रतिष्ठा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृष्यामि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पस्तु मुने अपूर्यमाणं चलं प्रतिष्ठं समुद्रमापापुरुषन्ति यद्वत् तद्वत् कामम्यं प्रवसन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कमन्ना सर्वानुपूमस्थितिनिःस्पृहः निर्मोहनहङ्कारं शान्तिमधिगच्छति येषां ब्राह्मी स्थितिं पार्थं नयनां प्राप्य स्थित्वाश्रमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तद्के कर्माणि घोरे मा निजेश केशवा व्यामि शृणु वाक्येन बुद्धिमो यसी मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो मा यानुवां श्रीभगवानुवाच लोकेन अस्मिन् निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोग नियुग्नां न कर बड़ा मनारंभम नैष्कर्मं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेवं सिद्धि समद्गच्छति न हि कश्चित् क्षणमापि जातुतिष्ठ कर्मकृत कर्ता हो स कर्म सर्वः प्रकृतिर्गुणः कर्मेन्द्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्वम् इन्द्रियार्थं विमूढत्व मिथ्या चारा सा उच्यते यस्त्वान्द्रियाणि मनसा नियमार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगं सक्तः स विशस्ते नीतं कुरु कर्मं त्वं कर्मं जो हुए कर्मणा शरीरत्यापि च तेन प्रसिद्धिद् कर्मणा यज्ञार्थकर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तं समाचर स यज्ञ प्रजाशिष्टो पुरावाचो प्रजापति अनेन विषयद्वामेश वस्तिवष्टकाम धूप देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यत् इष्टान् भोगानि यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायो भेयो भोक्तेनस्तेन योषः यक्षिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्कुलविषये भुजते त्वगं पापं ये पचन्त्यात् कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्यसम्भवा
यज्ञात् बहुत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्मं बहुत ब्रह्म वृद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम् तस्मात् सर्वतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं परवर्तिं चक्रं नानुवर्तेति यः अघायुन्द्यारं मोघं पार्थ स जीविते यस्त्वात्मतदेवा स्यादात्मतिष्मान् वा आत्मनैव च सन्तुष्टस्य कारिणा विद्यते नैवं तस्य कृते नार्थो न कृते कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्व्याश्रयः तस्मात् सक्तं सत्रं कार्यकर्म समाचार असक्ति हो चरम कर्म परमाप्नोत् पुरुषः कर्मणेव संसिद्धिम् अस्थिता जनकायदा लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यदाचरितश्रेष्ठ अस्ति देवतरोजना सा यत्र माणे कुर्ते लोकधन वर्तते नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोक किञ्चन नानावाप्तमाप्तव्यं वर्तयो च कर्मणि यदि हुए न वर्तेयं जातु कर्म तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा उससे दूरे मे लोका कुर्या कर्म चेदहं संक्रः च कर्ता श्यामुपहनया मीमां प्रजाः सक्ता कर्म विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत पूर्वादि विद्वान् तथा शक्तिर्चिर्कोश लोकसंग्रम न बुद्वेदं जनेत ज्ञानं कर्मसंज्ञां जोषेत सर्वकर्माणि विद्यानुक्समाचरन् प्रतिक्रियामणानि गुणः कर्माणि सर्वसा अहंकारं विमूढात्मा कर्तारहमति मन्येते तत्त्ववित्तु महाभाव गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रतिगुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत अस्मिदो मन्दान् कृत अस्मिन् भिन्न विचाल्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यध्यास चेत्सः निराशीर्नो भूतायुधस्य विगज्जरः इमे मद्मिदं नित्यमन् तिष्ठन्मान् वा श्रद्धा वा आसुन्तु मुच्यन्ते ते कर्मभिः एते वदसूयन्तु नानुतिष्ठति मे मतं सर्वज्ञान विगुणस्तान् यदि चेत्सः सज्जं चेत्से स्वस्य प्रतिज्ञानवान्पि प्रतिमयान्ति भूतान् निग्रह किं करिष्यति इंद्रियासेन्द्रियार्जस्ते रागदेशो व्यवस्थितो तैरुर्वासमाक्षत्तु हस्यो परपन्थिनो श्रेयांसो धर्मा विगुणा परमधर्म स्वानिष्ठात् स्वधर्मनिधनं श्रेया परमधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अत्केनं प्रयुक्तयां पापं चरितपुरुषवा अञ्छन्पि वर्षेः बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुणसमुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्येन विमरिणं धूमेन्द्रिते महेन्द्र यथादर्शो मलिन च यतो लोभेनावृत गर्भस्ततेन्दमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेणा कामरूपण कौन्तेय दुष्प्रडन्नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्य दिष्टानुच्यते यतिर्मयते ज्ञानमावृतदेहिनं तस्माद्विन्द्रियाण्यादो नियमाभरसर्वा पाप्मानां प्रजायोनां ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराहुरे इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सः एवं बुद्धि परम बुद्ध संस्तभ्यात्मनः जयशत्रुं महाभाव कामरूपं दुराशुधम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीता उपनिषत्सु सुब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच एवं विवस्ते योगं प्रोक्तवानहमभ्यं विवस्वान् मन्ये प्राहमृच्छ्वा कवयाब्रीत् एवं परम प्राप्तमिव राजर्षयो विदुषा कालनेः महता योगो नष्टा परं तु स एवं मया तेऽध्याय योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होइति दुत्वम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवृता कथामेत द्विबीजानां तोमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहून्मे व्यतीतानि जन्मनां तौ च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानां मिश्रोऽपि सन् प्रत्यं स्वामदृष्टा सम्भवा यात्ममायाः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे जन्मकर्म च दिव्यमेव योगेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहि पुनर्जन्म नयति मामेषु अर्जुना वीतराग भयक्रोधा मन्मयमापुवार्षिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमाङ्क्तः येथां मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैवं भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काञ्छन्तं कर्मणां सिद्धि यजन्ते हि देवता क्षिप्रं हि मनसा लोके सिद्धिर्भूत कर्मजा चातुर्वर्ण्यमाशिष्टं गुणकर्म विभागवशः तस्य कर्तारमपि मां विधाय कर्तारमभ्यं नामां कर्माणि जम्पन्ति नामे कर्फलिस्पृहा इति मा युवाभिजानाति कर्मविर्न स वेदते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वे मुमुक्षि कुरु कर्मं ताश्मत्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कयोऽप्यत्र मोहितः तथे कर्मं परोक्षामि यज्ञात्वा मोक्षे शुभात् कर्मणो बोधव्यं बोधव्यं च विप्रणा अकमश्च गहना कर्मणो गतिः कर्मणा कर्मं यः पश्येत् कर्म च कर्मया सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृतस्न कर्म कृते यश सर्वे समारंभा काम संकल्पविद्या ज्ञानिदग्ध कर्माणि तमाहुं परिणतं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यत्वं निराशया कर्मणाभिः प्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति सः
निराशीरचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्मं कुर्मोऽप्नोति किल्बिषम् यदृच्छाला लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वितो विमस्रा समासिद्धो वा सिद्धो चाकृत्वापि न निबध्यते गसङ्गमुक्तज्ञानवस्थितचेतसा यज्ञाचर्ता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हाविर्ब्रह्माणो ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मोतेन गत्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना देवामेव अपरे यज्ञं युग्नः पर्युपास्ते ब्रह्मान् गां परे यज्ञं यज्ञोपजुहिते श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमर्षजुहिते शब्दादीन विषयान्य इंद्रियार्षजुहिते श्रवणेन्द्रियाणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम युग से जुहिते ज्ञान दीप्ते द्रव्यज्ञास तपोयज्ञा योगज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यत्र संसित व्रतः अपाने जुहिते प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अपरे नियतारा प्राणां प्रजुहिते सर्वविते यज्ञविदो यज्ञपित क्लमसः यक्षिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोस ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः सत्तमम् एवं विधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणोमुखी कर्मजान विद्येतन सर्वानियम ज्ञातुं विवक्षसे श्रेयांतव्यं याद्यज्ञा ज्ञानयज्ञा परं तप सर्वोकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्ते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिक्षेण सेवा उपादेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मिमं यासस्य पाण्डवा येन भूतान्य शेषेण दृश्यास आत्ममन्यतो मयि अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप्तं सर्वज्ञानप्लवेन मृजिनं सन्तरिषसि यथेधांसि समिद्धो अग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानिसर्पवाणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानं सदृशं पवित्रमहि विद्यते तस्वमुपसन्धि कालेनात्मविन्ति श्रद्धावलप्ते ज्ञानं तत्प्रः संचिन्त्या ज्ञानलब्धं परं शान्तिं मत्क्षीणात् गच्छति अज्ञास्या चाश्रया दधानस्य संशयात्महं नस्ति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः योगस्सन्निष्कर्माणं ज्ञान सैच्छिन्न संशयम् आत्मन्तो न किं निरन्ते धनंजय तस्मात् ज्ञान सबभूतं हितरस्थं ज्ञान स्नात्मं चित्वैनं संशय योगो मातिष्ठोतिष्ठ भारत है। ओम तत्सति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं क्रमणां कृष्ण पुनर्योगं च संशय यश्रेयोतिरेकं तन्मे ब्रूहि शिष्टं श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्कराभ्यो त्यस्तु कर्मसन्न्यास्त कर्मयोगो विशते यसा नित्यसन्न्यासी युधिष्ठिरकांक्षी निर्द्वन्द्वो हि महाभाव सुखं बन्धात् प्रवृत्ते सांख्योगो पृथग्बाला परदन्ति न पणिता एकं प्रयासता समयोगो भर्यो विन्दते फलं या संख्ये प्राप्यते अस्तादं ततो गैरपीगमते एक संख्यं च योग्यं च यः पश्यति सा पश्यति संन्यासस्तु महाभावं दुःखं वाप्तुं नियुक्ता युक्तो मुनिर्ब्रह्म न क्षीणात् गच्छति युक्तो विश्रुतात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा पुनपि न लिप्यते नैवं किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् सुसन् लम्पर्भिर्सृजनं गृह्णम् उन्मिषं निमिषम् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन् ब्रह्मणाजाय कृष्णतत्त्वः करोति या लिम्पन्ते न सापापि पदपत्रमीमांसा कायन् मनसा बुद्ध्या कलनेन्द्रियैरपि युग्रं कर्म कुर्वन्ति संतत्वा शुद्धे युक्तकर्मफलं त्यक्तुं शान्तिं नाप्नोष्णाष्टुम् अयुक्ता कामकारणे फलोऽसक्तो निबध्येते सर्वकार्याणि मनसां संन्यास्तं सुखमसि नवदार्यं पुरं देहि नैवं कुर्वं कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयमः स्वभावस्तु पर्वते नादते कस्यचित् पापं न च सुकृतं विभुम् अज्ञाने आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञाने तु तज्ज्ञानम् ऐसी नास्तिक मात्मा तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशते तत्परं तद्बुद्धस्यदात्मानास्त निष्ठात् तत्प्राणः गच्छन्तः पुनरावृतं ज्ञानानिर्धूतकल्पसं विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिने सुने च सोपाके चापणिता समदर्शनः इह तृतीये सर्गो येषां साम्ये स्थितमनं निर्दोषं हि संब्रह्म तस्मादं ब्राह्मणे ते स्थिता न हि प्रसिद्ध प्रियं प्राप्त नोदि बीजेत प्राप्त चाप्रियं स्त्रीबुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्माणि स्थिता बाह स्पर्शेश वसतात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयुगात्मा सुखमच्छ मश्नुते एहि संस्मरता भूखा दुखे नुन्ते आद्वन्तो न कौन्ते न तेषु रमतिं भुगा सकुरुन्ति हमें शृणु प्राक् शरीरं विमोषणा कामक्रोधं भवं वेगं सा युक्ता सा सुखेन्द्रा युवन्ता सुखो अंतरा रामस तथांतर ज्योतिरेव सा योगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्माभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृत्या चीड़कल्मषा चिन्यद्वैतमितात्मानं सर्वभूति ते रतः कामक्रोधाभियुक्तानां यातीनां यच्चेषाम् अवितो ब्रह्म निर्माण वर्तते विदितात्मनाम् अस्मृकृत्वा बहिर्ब्रह्मासु चक्षु शैवान्तरो प्राणपानो सुमुकृत्वा नासभ्यंतचारिणो यतिन्द्रिया मनोबुद्धि निर्मोच्छ प्राणा विक्तेच्छा भया क्रोधो या सदा मुक्ता सा भोक्तारं सर्वलोके महेश्वरं
सूर्यं सर्वभूतानां ज्ञातं मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्निग्रहचक्रिया या सन्न्यासमुत्प्राहिर्योगं तं विद्ध पाण्डव न सन्निसङ्कल्पे योगभूत कश्चन आरुरुचिरमृयोगं कर्मं कारणमुच्यते योगारुष्य तस्य समः कारणमुच्यते इदानीन्द्रियार्थेषु न कर्मसु नुष्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारुष्यतदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेयात्मात्मानं बन्धुरात्मपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मना अस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्ते आत्मशत्रुवत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोषु दुःखाख्यमानपानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विचेन्द्रिया युक्ति उच्यते योगी समलोष्ट कांचनम सुहिन मित्रायुदासीनम मध्यस्य देशस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापयो समो बुद्धिर्विशते योगी सतत्मानं रहस्य सति एकाकी यच्चितत्मानं निराशीर परिग्रह शुचोदेशो प्रतिष्ठा श्रीमासन्मात्मनः नातृषितं नात्नीतं च लाजन कुसूत्रम तथैकाग्रम नः कृत्वा यत् चिदेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने विद्याद्योगमात्मे विशुद्धे सममकार श्रीगुरुं धार्यञ्चलं स्थिरं सम्प्रच्छेन् नसिकाग्रमशोपदिश्चान्वलोकनं प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मचितो युक्त्वा शीतमत्परः युजनं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिनिर्वाणं परमं मत्संस्थां मद्गतिः नात्र से नातस्तु योगोऽस्ति न च कामनस्तः न चात्र स्वप्नशीलस्य जगृतो नैव चार्जुनम् युक्ताहारविरस्य युक्तेषु कर्मसु युक्तो स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनित्यं चित्तमात्मनेव तिष्ठते निष्क्रियस्वरूपाभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नियुक्तेषु स्मृता योगिनं यच्चित्तस्य युज्यते योगमात्मनः यन्नो परमतं चित्तनिर्धूम योगसेवा यत्र जीवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति सुखमान्ते यत् बुद्धिग्रहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवं स्थितं चलति तत्त्वः या लाब्ध्वा चापरं लाभं मानते नाधिकं तथा यस्मन् स्थितो न दुःखेन गुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग योगं यो सैकितं स निश्चय योक्तव्य योग निर्वाण चेत सह संकल्प प्रमाण कामान अस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मन सवेन्द्रियः ग्रामं विनिमय समन्ततः शनैः शनैः रूपमेधा बुद्ध्या धृतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयते यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चल स्थिरं ततस्ततो मैं तदात मन्यो मनसम नयत प्रसाद मनसम होनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति सारम ब्रह्मा भूत कलमसम युजनम सदात्मानं योगी विगत कलमसा सुखेन ब्रह्मास अस्पर्श मत्यन्ते सुख मसुनते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतांचात्मने इच्छते योगियुक्तमात्मा सर्वथा समदर्शनम यो मा पश्यति सर्वतं सर्वचामहि पश्यति तस्य हम न पश्यामि सा च मे न पश्यति सर्वभूतस्थितिं यो मा भजति क्व त्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेयं सर्वथा समं पश्यति अर्जुनं सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः अर्जुनोवाच एवं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मत्सूदनम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात् स्थिरं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णं परमादि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरुषु दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभाव मनोदुरनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराण च गुह्यते अंशयात् मना योगं दुष्प्रापिति मेमति वस्यात्मनः तु यत्र शक्को वाप्तुमुपायतः अर्जुनोवाच ऐते श्रद्धो वेते योगचरितमानसः अपर्याप्त योग संसिद्धि का गतिं पृष्ठ गच्छति कच्चिनो विभृष्ट श्रीछन्ना भ्रमिव नश्यति अपृष्टो महाभाव विगुणं ब्राह्मणं पति एतन्मे संशयं कृष्णं छेतुमर्हस्य श्रेष्ठा तदन्य संशयास्य चेता न होइ प्रपद्यते श्री भगवान वाच पार्थम नैवं नाम उत्तरं विनाश अस्तस्य न विदते न कल्याण कृतकसतिं दुर्गतिं तात गच्छति पापपूर्तान् लोकान् सुता शास्ति समां शुचिनां श्रीमतां गेहो योगो भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनां कुले भवति धीमतां यद्दुर्लभतरं लोके जन्मयादि दृष्टं तत्रता बुद्धेशं लोकते पारुदैहिकं यत्ते च ततो भूयो संसिद्धो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेन हृते वा सुपीयसा जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नयादत्मानस्तु योगी संस्कृत किल्विषा अनेक जन्मं संसिद्धिस्तु याति परमां गतिः तपस्येभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यः
सराचर योगी योगी तस्माद् योगी भावर्जनम योगिनां सर्वेषां मागतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भस्ते यो मां सामे युक्तमतः। ओम तत्सदि श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच मया सक्ता मना पार्थं योगी युजन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मायथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञाता नेहे भूयो अन्यच्च ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कस्यचिदपि सिद्ध्यति तामां सिद्धानां कश्चिन्नाम वेत्ति तत्त्वतः। भूमोरापोऽन्नो वायुः खः मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमिति मे विना प्रकृतिरस्ततः। अपरियामित अस्त्वान् प्रतिविद्धि मे परां जीवभूतां महाभाव एतं धारते जगतः। एतदोन्यनि भूतानि शृणुत्युपधार्य अहं कृतस्न जगतः प्रभवः प्रलयः अस्ततः। मत्तः परतं नान्यः किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं पुत्रं श्रोत्रमणिगणा इव। रसोऽहं पशु कौन्तेय सूर्यो प्रणवः सर्वेदेषु शब्दः के पौरुषं रसो पुण्यो गद्यं पृथ्व्यां च तेजस्वी विभासो जीवन् सर्वभूतेषु तपस्वी तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्श्वनाथनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मिन् तेजस् शिवानाम्यहं बलं बलवन्ता चाहं कामरागः विवृतं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतसृभा। अयच सात्विका भावा राजास तामासे मतेति तन्विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिपुरगुण भैरवैर्भिः सर्वमिदं जगतं मोहितं नाभिजानीति मामेभ्यः परमभ्यं। दैवी हो स गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपन्ते मायामतां तरन्ति ते नाम दुष्कृतमूढां प्रवदन्ति राधां माया प्रहृतिज्ञान आश्रम भावम् आश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मार्जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरसर्पा। तेषां ज्ञानी नित्युक्तम् एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ज्ञानयोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उदारा सर्वैते ज्ञानी त्वात्मे मे मतम् अस्तितः स युक्तमामेवानुत्तम गति। भगवानां जन्मनन्ते ज्ञानमां प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सा दुर्लभा। कामस्तृते ज्ञानं प्रवदन्ति अन्यदेवता तन्तनियम्या अस्त्य प्रत्यनीता स्वायः। यो यो तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धा तामेव विददाम्यहं। सा त्या श्रद्धया युक्तस्य याराधन्येते लभते च तथा कामान् मयभितानि तान्। अनुमन्तु फलं तेषा तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवजय यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्ये मां बुद्ध्या परं भावमजानन्तो मामाव्या मन्नुत्तमं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढयो मे नाभिजानीति लोको मामजमभ्यं। विदाहं समतीतानि वर्तमानं च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातुं वेद न कश्चन। इच्छादेशं समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। येषां त्वत्कृतं पापं जानानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य ते ब्रह्मा तद्बुद्धि कृष्ण मध्यात्मकर्म चाखिलं। साद्भूतादिदेवं मां साध्यज्ञं चाहे विदु प्राणकालेऽपि च मां विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदि श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। यदि यज्ञं कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मत्सूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मने। श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूतभावोद बहुकरो विसर्ग कर्मसंहितः अधिभूतं स्वभाव पुरुषाचादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहवितांवर। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्तः कलिवरं या प्रयाति सा मद्भावं याति नाशय तत्र संशयः। या यामपि स्मरणभावं त्यजन्ते कलिवरं तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर च मया मनोबुद्धिर्मामेवस्यः संशयम्। अभ्यासयोगेन युक्तेन चेतसा नानगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पर्थान् चिन्तयन्। कवि पुराण मंसासीतार मणोरण्यां समनु स्मृद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तं स परसतातः। प्राणकाले मनसाचरेण भक्ता युक्तो योगबलेन च भूर्मध्ये प्राण मावेश्यं समकं साता परम पुरुषमुपैति दिव्ययम्। यद शरं वेदोदो वदन्ति विशन्ति यद त्वय वीतराज्ञा यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवच्ये। शरद्वारेण संयम रुद्ध च मूर्ध्यात्मनं प्राणम् अस्थितो योग
धारणम् ओमित्यकाथं ब्रह्म व्यवहारान् मामनुस्मरं या प्रयाति त्याजं देहं सा याति परमां गति अनञ्चित् सत्यं यो मा स्मृति नित्यस्य तस्याहं सुलभा पार्थं नित्ययुक्स्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःख्यालं शाश्वतं नाप्नोति महात्मा स सिद्धि परमां गति अब्राभुवन लोका पुनरावर्तनवर्जुन मामुपेत्य हेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तं हर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रिमें युग सहस्रारांत तिहो रात्र विदो जना अव्यक्त्यादव्यक्त्यः सर्वः पर्वन्त्याः रागमे रात्र्यागमे पर्यन्ते तत्रैवाह व्यक्त संगते भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीते रात्र्यागमे अश्वः पार्थ पर्वत्याः रागमे परस तस्मातु वायो अन्यो अव्यक्त्यो अव्यक्त्यः सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यसि अव्यक्तोक्षरं यदक्षमाहुं परमां गति यः प्राप निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स पार्थ भक्तः लभस्य त्वनन्यः यस्य यान्तः स्थानि भूतानि सर्वमिदं ततं यत्र काले तुण्डा वृत्तमावृतं च योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् अच्छामि सर्वः अग्निर्ज्योतिर्या शुक्लं षण्मासम् उत्तरायणं तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जनाः धूमो रत्रियस्तथा कृष्णं षड्मासं दक्षायनं तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते शुक्लकेष्टे गते हुए जगता शाश्वते मते यज्ञायतना वृत्य मन्यः वर्तते पुनः नैत सूति पार्थं जानन् योगी मोहित कश्चन तस्मात् सारेषु कालेषु उक्तो भावार्जुन वेदेषु यक्षु तपसु चौदानुषु यतिपुरे फलं प्रतिष्ठितम् अतीति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम् अस्तानुभवति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मा योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। नमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितं पर्वच्छाम्यंसूये ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञातमुस्य सुभात राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्याचावागम धर्मं शुष्कं कर्तुमभ्यम् असधाना पुरुषा धर्मस्यास्परं तपा अपर्याप मां निर्वन्ति मृत्यु संसार वर्तमनि मया तद्विदं सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिनां मतस्थाने सर्वभूतानि नाचां ते स्ववस्थितः नाचां मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभिन्न चाभूतस्तु ममात्मा भूतभावना यथा काशसितो नित्यं वायु सर्वत्रो गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि नित्योपदार्यः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मां काम कल्पच्छय पुनस्तानि कल्पादुर्वि सृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामष्टभ्याभि सृजां पुनः पुनः भूतग्रामीमं कीर्तस्न वंशं प्रकृतिर्वसातः न चामां तानि कर्माणि निहन्त्य धनञ्जय उदासीनं शक्तं तेषु कर्मसु मया अध्यक्षेण प्रकृतेषु च सचराचरं हेतूनानि कौन्तेय जगादीव प्रवर्ते अवजनन्ति मां मूढं मांसं आश्रितं परम भाव जनंतो मम भूत महेश्वरम भाषा मुख कर्माणु मुख गाना विचिषा राश्रीमासुरी च प्रतिमोहिनीं श्रिता महात्मनस्तु मा पार्थं देवी प्रतिम आश्रिता भजतन्यनंसु वंशो ज्ञात्वा भूतादि भव्यं सत्यं कीर्तयन्ति मा यतंस दृढता नमस्तस्य मा भक्ता नित्युक्त्वा उपास्ये ज्ञानयज्ञेन च पायन्य जन्तु मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वोत्मुखम् अहम ही कर्तृहं यज्ञं सोदाहं मौदं मंत्रोऽहमेवाज्यहम् अहं गिरमौतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्र ओंकारं ऋक्सं यजुरेवचः गतिर्भर्ता प्रभुसाक्षी निवासा शरणं श्रुता प्रभा प्रलयास्थानं निधानं बीजमभ्यं तपाम्यहं वर्षा निर्गणां ऋतु सजां च अमृतं च मृतस्य सदसच्चाहम् अर्जुनम् सर्वदा मां सोम पापा पूत पापा यगरष्ट स्वर्गन्ति पार्थयन्ते ते पुणे मसादा सुरिन्दः लोकां मासनन्ति दिव्यान् देवभोगान् ते त्वं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं छेडे पूणे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्म मनुप्रपन्ना गतं गतं काम कामा लभन्ते अनन्य श्रीचितयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते तेषां निक्त्वाभियुक्ता नाम योगं क्षेमं वहाम्यहम् ये पन्नदेवता भक्ता जन्ते सदयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय जन्ते विदुपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्तेव न स वान्ति ते यान्ति देवता देवानि प्रत्ययान्ति पृथिवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्जनोऽपि माम्
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मा भक्तः पृच्छति ददाहं भक्ति प्रत्यमस्मयामि प्रतीयात्मनः यत्पुरुषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यासि कौन्तेय तथा कुशलमदर्पणं शुभ शुभ फलदेवं मोस्य कर्मबन्धने संन्यास योग युक्त आत्मा युक्तो मामुपश्यसि समूहं सर्वभूतेषु नामे देवस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्तमयि ते तेषु चाप्यहम् अपि च सुदुराचारो भस्ते मां नन्यभाग साधुरेवासा मन्तव्य समयज्ञवासितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सांसो शान्ति निगच्छति कौन्तेयः प्रति जानीहि नामे भक्तः पृच्छति माहि पार्थ व्यपाश्रित्या यपि यस्य उपापयोनिः स्त्रो वैश्य यस्तथा शूद्रास्ते यापि यान्ति परमां गति किन पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्त रजस यस्तथा नित्यं सुखं लोकमेव प्राप्स्य भजस्वमान् मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजे मां नमस्कुरु नमस्यासे युगत वयमात्मानं मत्प्राणः ओम तत्सदि श्रीमद्भागवत गीता सूपनिस्तु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहा योग नाम नमो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। दशमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच भूया मे महाभाव शृणु मे परमोचा इति अहम प्रीमणा मच्छामि हितकाम्या नामे विदुषुर्गुणा पर्वं नामार्ष्या आमादृश्य देवनाम अष्टाम च सरवसा यो मां जमनादि च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ सामर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहं क्षमा सत्यं दमा समा सुखम दुखम भाव भाव भयं च वैमो च अहिंसं समता तुष्ट अस्तुदानो यशोसा भवन्ति भाभूतानां मत्तयो पृथग्विदा महर्षयः सप्तो पूर्वे चत्वारो मन वसुधा मद्भाव मनसा जाता एषा लोकिमां प्रजायतां भूति योगं चाम यो वेति तत्त्वः स्वाविकम्पेन योगेन यत्र नाथ संशया अहं सर्वस्य पर्वो मतः सर्वः पर्वते इति मत्तो भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मसिता मदगत प्राणा पद्यन्ते परस्परं कथं संसम्मानितं तुसन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां हस्तां प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं हम ज्ञानं तमः नाशयात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासुता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विहुमस्तमर्षा सर्वे देवर्षि नारदस्तास्तु देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीष्मे सर्वमेतदमन्येनमनावदसि केशव न हि भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दान्वा स्वामिवात् नात्मानं वेथं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेष दिव्यात्मविभूत्या यभिभूतिर्भिर्लोकः निमानस्त्वं व्याप तिष्ठति कदा विद्यां योगिनस्त्वा सदा प्रचिन्तयन् केश भावेश चिन्तयसि भगवन् मया विस्तारेण आत्मनं युगं युति च जनार्दनं भूया कतः तृप्तिः श्रुवास्तु नास्ति मे मृत्युं श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कस्य यामि दिव्यात्मविभूत्या प्रधान्यन्तं कुरुश्रेष्ठं न सहत्यन्तो तर्षमे अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूतास्य स्थिता अहमादस्मध्यं च भूतान्मन्तेव च आदित्यानां विष्णु ज्योतिषां रवि रंसुमान् मरुचिर मरुतामस्मि रष्ट्राणाम् अहं वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाष्पा इन्द्रियाणां मनसस्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करचस्मि वित्तेषु यच् रजसां वसनपावकचस्मि मेरुशिखरिणाम्यहं पुरुषं च मुख्यमाविद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनेनामस्कन्दर्शन सामर्षाग्रामश्नां गुरुरहं गिरा मस्येकमच्छरं यज्ञानां जपोऽस्मि अस्त्राणां हिमालया अश्वसर्वविष्णां देवष्णां च नारदा गन्धर्वां चित्रथा सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैस्रवस्वमश्वानां वृद्धि मां मृत्युद्भवं एरातं गृह्णां नरं च नरात्पितं यौधानां वज्रं धेमूनामस्मि कामधुगा पर्जना चस्मि कन्दर्पणा सर्पणामस्मि वासुकी अनंत सा चस्मि नागानां वरणो यदि साम्यहं पित्राणां मर्या चस्मि यम्यं संयमताम्यहं प्रह्लाद चस्मि दैत्यानां कलयतां मृणां च मृदुहं वयन्तस्पशिनां पवना पौतामस्मि रामः सरसभिताम्यहं झासाणां मकर चस्मि अस्त्रोच सामस्मि जाह्नवी सर्गणां वज्रंश मध्यं च वर्धमर्दनमध्यात्म विद्यानां वाद प्रवदताम्यहम् अक्षराणां करोऽस्मि द्वन्द्वः समाकिश्च अहमेवाच्च कालोऽहं विश्वोत्मुखं मृत्यु सर्वाश्च मुद्भवस्य भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्च नृणां स्मृतिमेधादिति क्षमा बृहस्सां तथा सामानां गायत्री साम्यहं मासानां मारशीर्षो अहमाऋतूनां कुष्माकरा दूतं छलया तस्मिन् तेजस् शिवानाम्यहं जयस्मिन् व्यवसायस्मिन् सत्त्व सत्यावताम्यहं विष्णुनां वासुदेवस्मिन् पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां व्यासा कविनामुचनां कवि दण्डो दमयतामस्मिन् नीतस्मिन् जिगीषां मौनं चास्मिन् गहनां ज्ञानवताम्यहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजः तदहमर्जुनं
न तस्ते विना यतस्यान्मया भूतं चराचरं नानन्तोऽस्ति मम दिव्यानां भवित्यानां परं तप एष तुदे सता प्रोक्तं विभूतिर्विस्तरो मया यदा भूति मत सत्वं श्रीमर्जितमेवा तथा देवा गच्छा त्वं तेजो संभवम् अथवा भवनित्यं की ज्ञात्यन्तावार्जुनं विष्टभ्यामिदं कृत अस्नमेकांशे निष्ठो जगतः ओम तत्सदि श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मधुग्राह्यं परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यतो युक्तं वचास्तेन मोहं विक्तो मम भवा यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वकमलपात्राच्च महात्म्यमपि चाभ्यां यो मे ददथा तत्त्वात् महात्मानं परमेश्वरं दृष्टुमिच्छामि ते रूपमस्वं पुरुषोत्तमं मन्ये ते यदि तच्छक्यमधिष्ठेमिति प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शयात् मानमभ्यं श्रीभगवानुवाच पश्मे पार्थरूपाणि शतसुवत्सहस्रा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च पश्यादिन्द्र वसन् रुद्रासनो मरु तस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्रणे भारत इह कस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यादि सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चाना दादृष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे दृष्टमुनिर्नो शोचस्व दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरं संजय उवाच यो मुक्त ततो राजन महायुक्स्रो हरि दर्शयासं पार्थय परमरूपमैश्वरम् अनेक वक्त्रं नयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको दतायुधं दिव्यामाल्याम्बरं धरं दिव्यानगन्धानुलेपनं सर्वास्त्रमयं देवमनन्तं विश्वोत्मुखं दिवि सूर्यसहस्र अस्त्रस्य भवेदुग पदवी तिता यदि भा सादृशे सा स्यादाभा अस्तस्य महात्मनं तत्रैकस्तं जगत्कृष्ण प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवस्य शरीरे पाण्डव सदा तदया सा विषमिष्टो हिष्टो माधञ्जा वर्णं सरसं देवं कुतान्द्रिभासत अर्जुनवाच पश्यामि देवास्तो देव सर्वसता भूतविषेकसङ्गनान् ब्रह्मणामि समकमलासनस्त्रमृष्टान् सर्वानुरागांस दिव्यान् अनेक बहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपं नानन्तं न मध्यं पुनस्त्वादिं पश्यास्मि विश्वेश्वरं विश्वरूपं कीर्तनं गदनं चक्रं तेजोराशि सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समता दीप्तानरागदुत्तिं प्रमेयं त्वामक्षरं परं वेदितव्यं त्वमविश्वपरं निधानं त्वमव्यशाश्वतधर्म गुप्ता सनातन अस्मं पुरुषो मतो मे अनादिमन्त्यमन्त वीर्यम् अनन्तबाहु सरसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं सोते स विषयमिदं तबन्तं धावा पृथाभिरिदमन्तं हि व्याप्तं त्वय्यं दिश सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदा लोकात्रया प्रव्यादितं महात्मनामिः त्वां सुरसङ्गा विजान्ति के जाति गीता प्रज्वलन्ति स्वस्थयुक्तं महर्षिसङ्गा अस्तुवन्ति त्वम् अस्तुति पुष्कलाभिरुद्रा आदित्य वसयो ये च साध्या विश्वासुनि मरुतो चोष्मपाश्चा गन्धर्वच्छासुर सिद्धसङ्गा विचन्ते त्वं विस्मिता च सर्वे रूपं महत्रे बहुनेत्रं महाभाव बहुरूपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकराणं दृष्ट्वा लोक्या प्रव्याथिता स तथाहं नवास्पृशा दीप्तमनेकवर्णं व्यातनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्याथितान्तरात्मा दितीन विन्दामि सम च विष्णु दृष्टा करालानि चे मुखानि दृष्टे कराल सन्निभानि दिशो न जाने लवे न सर्व प्रसीद दिवेश जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रं पुत्रा सैव सेवा वा निपाल संगे भीष्मो द्रोणं सूत्र पुत्र अस्तथासो सहसा मदीयर्पियोध मुख्ये वक्त्राणि त्वरमणा विशन्ति दिष्टा कलानि भयानकानि के जाने विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चुत्रयतुमागे नदीना बहुमेघा समुद्रमेव विमुखा द्रवन्ति तथा नमामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राणि विवाजनन्ति यदा परितं जलं पतङ्गा विशान्तनाशा समुद्रवेगा तथैव नाशा विशान्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समुद्रवेगः लेलियासा से ग्रस्माना समन्तः लोकान् समाग्रान् वदिर्निरुब्धि तेजोभिरापूर्यं जगत्समस्त्रं भासस्रो ग्रह प्रतिपन्ति विष्णु आख्यामि विभवान् गुरुपूर्णमस्तु ते देवरः प्रसीदा विज्ञातमिच्छां भमन्तमाद्यं नः प्रजानामि तव प्रवृत्तं श्रीभगवानुवाच खलु अस्मि लोकाच्छयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहृतमिह प्रवृत्त्या ऋतेऽपेतुं भविष्यन्ति सर्वे अवशिष्टा नित्यनिकेषु युधा तस्मात् मुदिष्टा यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भूयश्चं राज्यं समिद्रमैवते निहितः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचेन दोढं च भीष्णं जयद्रथं च कर्णं तथा नेनापि युद्धवीराना मया अन्तास्तं जहिमे मिथ्यायुधस्य जिताश्रणे सपुत्रानः संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवकुचालमानं क्रीडा नमस्कृत्वा भूयामि वा कृष्णं सग
दग्धं भीतः प्रणम अर्जुनुवाच स्थाने ऋषिकेश तौ प्रज्ञ जगत् पश्यातु यान् वृष्टे च रक्षान् विशान् दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सित्सङ्गः कस्मात् ते नवरेण महात्मा गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकत्रे अनन्देशे जगन्निवासा त्वमचरं सदसत् प्रमिता त्वमादिदेवं पुरुषं पुराण त्वमस्य विश्वस्परं निधानं वेत्यास वेदं च परं च धाम त्वततं विश्वमनन्तं रूपं वायुरमो अग्निर्वणः शशाङ्क प्रजापति अस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्त अस्तु सहस्रकृष्ण पुनः भोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषय दातत्पृष्ठ तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्रैव सर्वः अनन्तवीर्यामित विक्रम अस्तुं सर्वा समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सकेति मध्वा प्रसंयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति जानतं महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत् कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्ययचैत तत् समच्छं तत् छामे त्वामहं प्रमेयं विदास लोकास्य चरास त्वमस्य भुजस् गुरुर्गरीयान् त्वत्समो अस्य त्याभ्यादिकः कुतोऽन्य लोकात्रयाप्य प्रतिं प्रभावा तस्मात् प्रणायं परिधायं कायं प्रसाद त्वामीश मीडियम् इतो पुत्रस्य सखियो सखियो प्रिया प्रिया हर्षिदेव शूढम् अदिष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दिष्टाभयनं च प्रभयति मनो मे तदेव मे दर्शनं देवरूपं प्रसीदादिवेशे जगन्निवासा कीर्तनं गदनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वं दिष्टमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया पर्शेनं तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शमात्मयुगाता तेजोमं विस्मरन्तमाद्यमन्यत्वा हरिं नादिष्ट पूर्वं नावेदा यज्ञा ध्यानेर्दानेर् च क्रियाभिन्न तपोविरोग्रैव रूपं शक्यं हरलोक दृष्ट्वा तुदनं कुरु प्रविवा माते व्यथा मा चा विमूढभाव दृष्टा रूपं घोरमृदङ्गवेदं व्याप्यद्विपरीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इति वासुदेवस् थुक्त्वा सुखं रूपं दशमास भूया आश्वासयामाश्च भीतमेन भूतः पुनः सौम्यरूपपुर्महात्मम् अर्जुनवाच दृष्टिवचन मानसं रूपं तव सौम्य जनार्दनम् इदानीम् अस्मिन् सवृतं सचेत प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानासि यन्मनं देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षणी नाहं विदर्नं तपसा न दानेन न त्यज्य शक्येव विदो दृष्टवानासि मा यथाः भक्त्या त्वनन्या शक्यां विदो अर्जुनं ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्मं किं मत्परमो मद्भक्तः संवरिष्ठः निर्वैर सर्वेषु यासामिमित पाण्डवः ओम तस्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताः भक्तास्त्वं पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेषां मनो ये मां नित्युक्त्वा उपास्य श्रद्धा पर्युपेतास्ते मे उत्तमो मतः ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं परुपास्य सर्वत्र गमच्चिन्त्यं च कुटस्थं फलं ध्रुवं सन्विन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सम्बुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतिते रतः क्लेशो अधिकतरस्यां व्यक्तासक्तिसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवादिभर प्राप्ते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यगुणं माद्यानन्तुपासते तेषां महासमुद्रतां संसारसागरात् भवानि रचना पार्थं मया वेचिष्येषां मयोमनादस्य मयि बुद्धिनिवेश्य निवासस्य मयिवतः दुर्न संशयः अथा चिता समुद्धातं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थं मप कर्माणि कुर्वं सिद्धिं वाप्स्यसि अथ यद्यप्रसक्तोऽसि कर्तुं मद्दुःखमार्जितः सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्री ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशते ध्यानत कर्म फल त्याग शांति निरंतरम आदिष्ट सर्वभूतानां महतः कर्मणे च निर्मोहकारं समदुःखं सुखं संभु संतुष्टं सत्वं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मया अर्पित मनोबुद्धिर्मद्भक्ता सा मे प्रियः यस्मिन् दृष्टि लोकान् लोकान् द्विजते चाया हर्षमर्ष भयोर्वेगुर्मुक्तो या सा चा मे प्रियः अनिपेक्षं शुचिदर्शम् उदासीनो गद्गता सर्वारंभ परित्यागी एवं भक्ता सा मे प्रियः यो न हृष्टि न दृष्टि न शुचत कांक्षति शुभ सुपरित्यागी भक्तमान सा मे प्रियः समाशत्रो च मित्रो च तथा मान अपमानियो शीतोष्ण दुखाखेषु समासंगा विवर्जितः तुल्या निंदा अस्तुति मौनि संतुष्टो किंचित अनिकेता स्थिर भक्ति मान में प्रियुंडः ये तो धर्म्यामृतमिदं यत्त्वं परूपास्य श्रद्धानां मत्परं भक्ता अस्ति मे प्रियः।
ओम तस्सदी श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवान वादितं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते यतो वेति तम प्राहुं क्षेत्रग्रहीते तद्विधि क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रसु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मदमम तत्क्षेत्रं यच्च यद्विकारस्य तस्य यच्च सा चायो यत्प्रभास्य तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्नृत्यैर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रं पदस्य हेतुमदिभिर्नश्यते महाभूतं अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि च पञ्चचेन्द्रियगोचरा च देशं सुखं दुःखं संघात श्रीचेतनादिति एतत्क्षेत्रं समासेन सर्वकारमुदाहृतम् अमानित्वं दमनित्वम् अहिंसं शान्तिरार्जनम् आचार्यो उपासनं शौचं स्थिरमात्रविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारम् एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोष दर्शनम् आसक्तिरन्विष्मं पुत्रदार गृहासु नित्यं च समाचित्वः मिष्टानिष्टो कपित्सु मयि चान्ययोगेन भक्तिरपि विचारणे विविक्तदेशे विमर्तिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्वत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानमिदो अन्यतः येयमित्प्रवक्ष्यामि यज्ञातमृतमर्षुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतनाश दुच्यते सर्वदा पाणिपादं तत् रतो आश्रयो श्रीमुखं सर्वथा श्रुं लोके सर्वमावृत्य सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रियः विवृतम् आसक्तं सर्वभृत्युः निर्गुणं गौडभृत्युच्चः बहिरन्ताश्रम भूतनां चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् विज्ञं दुरस्तं चान्ति के च तत् अभिक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतवृत्ति च तज्ज्ञं दृष्टं प्रविष्ट ज्योतिषमापि तज्ज्योषि तं स परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानज्ञं मम हृदय सर्वस्विशिष्टमिति क्षेत्रं ता ज्ञानं ज्ञेयं सूक्ता समास्ता मद्भक्ता यदि विज्ञानं मद्भायोपपद्यते प्रत्यं पुरुषं च विद दयनादुपावापदि विक्रांसं गुणश्च विद्धि प्रतिसंभवान् कारकरण करते हेतु प्रत्युच्यते पुरुषं सुख दुःखं गानं भोक्तृत्व हेतुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्तिं प्रज्ञान गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदो निजन्मसु उपादाष्टं नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहि यस्मिन् पुरुषा परा या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयो विजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनान्मनात्मनः अन्य संख्येन योगिनं कर्मयोगिनं चापरे अन्ये तिवा मजानन्ता श्रुत्वा येभ्यः उपासते ते अपि चाति तरन् तेव मृत्युसुप्राय वा संजाते किञ्चित् सत्त्वम् अस्थावर्जङ्गम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि वर्षभा समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्य विनश्यन्त्यं या पश्यति सा स्वपश्यति समापश्यतिं सर्वथा समाविष्टमीश्वरं न हिनश्यत्यात्मनात्मानं ततो याति परमां गति प्रकृतियो च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा या स्थितात् मानं कर्तारं सा पश्यति यदा भूते पृथग् भाव मेकस्तमनुपश्यति तत् यो च विस्तारं ब्रह्म सम्पदे तदा अनादित्वः निर्गाढत्वात् परमात्मायमभ्यः शरीर अस्तु कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं शौच म्याद्वाकसं नोपलिप्यते सर्वथा अवस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशके देगा कृतस्न लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रितः कृतस्न प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रग्रयोर्मनन्तरं ज्ञानतस्व भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदी श्रीमद्भागवद्गीता उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्दशो अध्याय श्री भगवान उवाच परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं विज्ञाता मुनयः सर्वे परमां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते परलेन वितन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वे ऋषि कौन्तेय मूर्तिर्सम्भवन्ते या तासां ब्रह्मा महतो नीरं बीज प्रजापिता सत्त्वं रजतमिति गुणा प्रतिसम्भवन् वदन्ति महाभाव देहादेहानिमभ्यं तत्रं सत्त्वः निर्वात्वः प्रकाशक मनमयं सुखसंज्ञेन वदन्ति ज्ञानसंज्ञेन चानघ रजोरात्मविद्धि तृष्णासंग समुद्भूतर्वन्ति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनं तस्मात् ज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिष्टनिबन्धन्ति वार्तः सत्त्वं सुखे जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रसादे जयत्युत रजतं चापि भुवं सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमस्य तमः सत्त्वं रजतः सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशम् उपाजयते ज्ञानमिदा तदा विद्यादि वृद्धिं सत्त्वमित्युतः लोभः परिधिरारम्भः कर्मणामास्मो अस्पृहः रजः शैतानि जानति वृद्धिरस्रवा अप्रकाशो अप्रवृत्तिस्य प्रमादो मोहयो च तमः शैतानि जानति वृद्धि कुरुनन्दन
यदा सत्ये प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्मा विद्या लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रसं प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा परिणस्य तमसि मूढे जायते कर्मणा श्रुत्वा स्वाहं सात्विके निर्मलं फलं रस्तो फलं दुःख्यम् अज्ञानं तं सम्फलं सस्वात् जानते ज्ञानं रसो लोभ यो च परमात्मो तमसो भवतो ज्ञानमयो च उदर गच्छन्ति सत्त्वस्था मदे तिष्ठन्ति रासा जगन् गुणवृत्तिस्ततो अथो गच्छन्ति तामसः नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेद्वि मद्भावं सुवद्गच्छति गुणा नेता नातीत्य तीन देशमद्भुवान् जन्मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमाश्नुते अर्जुनवाच कैलिंग स्त्री गुणा नेता नातीतो भवतु किमाचारं कथं चैत्रास्ता अस्त्रीन् गुणान् नति वर्तते श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं च पाण्डवा न द्वेष्टि संवृतानि न वृतानि कांक्षति उदासीनम् उदासीनो गुणे न विचाल्य गुणा वर्तन्ते इति अवतिष्ठते नित्य सम दुख सुखम स्वास्थ्य समलोष्ट कांचनम तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्मसस्ते मान अपमान योस्तुल्य अस्तुल्य मित्रारिपक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणाति सा उच्यते मां चा योग विचारण भक्ति योगिन सेवते सा गुणान् समतीतेतान् ब्रह्मा भुवा कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्य वेश्चा शाश्वतस्य धर्मस्य सुखास्य कांतस्य च ओम तस्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच उदर मूलमधम शाखा मा श्रवस्तं प्राहुर्व्यं छन्दासस्यं पर्णाम्यस्तं वेद स वेदविद अधस्रुचोदर्वा प्रसीतास्तस्य शाखा गुणप्रविद्य विषय प्रबाला अधस्य मूल्यानुसन्तानि कर्मानुबन्ध्यानि मनुष्यलोके न रूपमसे ततो पल्लभ्यते नानन्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुरूढमूलं सङ्गशस्त्रेण चित्वा तदा पदं तत् पारिमार्गित्यं यस्मिन्ता न निर्वन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणे निर्माण भुवा जिक्षन्दोषाध्यात्मित्यभिनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसङ्घैर् गच्छन्त मूढः पदभव्यं ततः न तद्भासायते सूर्यो न शाशाङ्को न पावका इति गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम भगवांसो जीवलोका जीवभूता सनातना मन खष्टिन्द्रियाणि प्रत्यस्तानि कर्षति शरीरं यादोपने यच्चापितुक्रामति स्व गृहीत्वैतानि सहित वायुर्गन्ध निवास्यात् श्रोत्रं च असुरं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठां नश्चां विषयानुपसेवते उत क्रांतम स्थिवे वापि भुजान वह गुणान्वितं विमलं नान पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा इदन्तु योगनिश्चयं पश्यान् त्यात्मनिवस्थितं यतन्तु क्रियाकृतात्मानो नयं पश्यन्ति चेतसा यदा आदित्यगतं तेजो जगद्भासा ते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्रागो तद्देजोविद् मामकं गामविश्वं च भूतानि धारयाम मूषा पुष्पाणि चौषि सर्वसोमा भूत्वा रास्मात्मनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राण्यान् देहमाश्रिता प्राणपान समयुक्त पंचामृत चतुर्विधम सर्वस्वं चाहं सन्विष्णुमता स्मृत ज्ञान पूर्णम च वेदस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विधियो चाहम दोमस्य पुरुष लोके चरस चाक्षर्यो च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरुच्यते उत्तम पुरुष अस्तवन्या परमात्मेति युदाहिता यो लोकात्रयामाविश्याभिवत्यव्ययीश्वरा यस मात क्षरमतीतो अहं क्षरादापि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धा पुरुषोत्तम यो मामिव सम्मूढो जानात् पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मा सर्वेण भारत इति गुहितं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ इति बुद्ध्या बुद्धिमान्यास कृतकृत्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं संशुद्धिर्ज्ञानयोग्यव्यवस्थिता दानमस्यं यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जुनम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनं दया भूतेषु माधुरहित्र चापलं तेजाक्षमा धृतिः शौचमद्रोह नातिमान्यता भवन्ति सम्पदं देवीमव्यातस्य भारत दम्पो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः प्रारुषेयमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदा सुरीं दैवी संपदा विमुच्य निबन्ध्या श्रीमतं मा सुता सम्पदं देवी जातोऽसि पाण्डवः द्वौ भूसुर्गो लोकेऽस्मिन् देवासुर्यौ च दैवो विस्तरसा प्रोक्तम् आश्रमं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विद्रासुरा न शौचं नापि च चारो न सत्यं तेषु विदते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्निश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन् याति कामहेतुकम्
एतां दृष्टमष्टभ्य नष्ट आत्मो अल्पबुद्ध्यः परन्तः युग कर्माणो छाय जागतो आयता कामाम् आश्रित्यं दुष्पुरं दम्भमान् मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहन् पर्वन्ते शुचिव्रतः चिन्तां परमेयं च प्रलयान्तुमुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावादितनिश्चितः आशापाशतिर्वेदः काम क्रोध प्रायण इहन्ते काम भोगार्थ मनया येनार्थ सैच्यान् इदमतः लब्धिं प्राप्से मनोरथम् इदमस्ति दम्पि विभस्ति पुनर्धनम् असोमय हतः शत्रुहानस्य चापरान् प्रियस्तु अहं भोगे सिद्धो अहं बलवान् सुखी अडियो बिजन् वानस्मि कुवन्यवस्त्री सदृशो में यच्छेदासा में मोदस्य ज्ञान मोहितानि चित्र विभ्रांत मोहजाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकासुचः आत्मसंभावितः दब्बा धनमान मदान्विता जन्ते नाम यज्ञस्य दम्भेन विपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संसिता ममात् परदेहेषु प्रदेविसन्तो विश्विका तानहं दूषितः कुरान् संसारेषु निराधमान् क्षिप्यमजस्त शुभा न सुरेशे योनिशः आश्रम योनिमापन्ना बुढ़ा जन्मान जमने वाम परियो कौन्ते ततो यान त्याधाम गतिम त्रिविधम नरकेशम द्वारम नासन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रयं त्यजेत इतर्विमुक्ता कौन्तेय तमोदेवारे स्त्रीवर्णया आचार्यत्यात्मानं श्रे असतो याति परमां गति ये शास्त्र विध मुत्सृज्य वर्ते काम कार्ता न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परमां गति तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यस्तो ज्ञातम शास्त्र विधानोक्तम कर्मं कर्तुम निहारसि ओम तस्सदि श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर समदा विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मना अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुनवाच ये शास्त्र विद मृत्सृजे जन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतमाहोरस्थम श्री भगवान उवाच तृप्ता भव श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राशि च तामसी चेतितां शृणु सत्त्वान् रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो पुरुषो यो या क्षुद्र सा एव सा यजन्ते सात्विकः देवान् यच्छ रक्षांसि रासा प्रेतान् भूतग्रासन्ये यजन्ते तां सा जना आशासविहितं घोरे तप्यन्ते तपोजना दम्भाङ्कार शक्त्वा कामराग बलान्विता करस्यन्त शरीरस्थं भूतग्राम चेसः मैं चैवान्त शरीरस्थं तन्विद्ध सुरनिश्चयान् आहारस त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस तपस्तथा दानं तेषा भेद मिम शृणुः आयु सत्तः बलारोग्य सुख कीर्ति विवर्धना रसना स्निग्धाय स्थिरा हिदा आहारा सात्विक प्रियः कट्वम्ल लवण अतियोष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस अशिष्टा दुखा शोका मय प्रदः यातयातं गतरसं ऊतिं पर्युषितं च यत् उचिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसं प्रियम् अफलाङ्क चिप्रियज्ञो विदृष्टो याज्यते यष्टमेवति मना समाधानं सा सात्विकी अभिसन्धायं तु फलं दम्भार्तमयमपि च यत् यजस्ते वरश्रेष्ठं तमेज्ञविदराश्रम विधिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव द्विजगुरु प्राग पूजनं शौचम अर्जुनं ब्रह्मचर्याहिंसं च शरीरं तपुचते अहं देवेकरं वाक्यं सत्यं प्रियतं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैवं वाग्मय तपुचते मन प्रसाद सौम्योत्तम मौन मात्र विनिग्रह भाव संशुद्धिर तत्पो मान समुचिते श्रद्धा प्रया तपतम तपस्त त्रिविधम नरे अफलांकर छिद्रयुक्त सात्विकीं परिच्छते सत्कारमान पूजार्थ तपो दम्भेन चैवेत क्रियते तदि प्रोक्तं राष्ट्रम चरम ध्रुवम मूढ़ग्राहीणात्मानो यत् पीड़े क्रियते तपा परसयोत साधनार्थ वा तत् तामस्मुदारितम् दातव्यमीते यज्ञाने दीते अनुपकारणे देशकाले च पात्रे च तद्ध्यानं सात्विकीं स्मृतम् यतु प्रत्यु उपकार्थ फलमुदुस्वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्ध्यानं रासं स्मृतम् अदेशकाले में अज्ञानं पात्रभेदस्य दीयते असत्कृत्यवज्ञानं तत्तामस्मुदारितम् ओम तदसदिति निर्देशो ब्रह्माण स्त्रीविदे स्मृतः ब्रह्मास्तेन वेदस्य यज्ञास विहिता पुरा तस्मादो मृत्यु दाहिर्ते यज्ञदान तपः क्रिया
प्रवदन्तं विधानोक्तं सत्यं ब्रह्मवादिनां तादित्यनभिसन्ध्यां फलं यज्ञ तपाक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः सद्भावे साद्भावे च सादित्यः प्रयुज्यते परिस्ते कर्माणि तथा सा शब्द पार्थिव्यते यज्ञ तपसे दाने च सति स्थिति सति चोचते कर्म च तदीर्त्यं सदीत्य विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तं कृतं च यत् आसादित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेतनुयः ओम तत्सदि श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मना अथ अष्टदशोऽध्याय अर्जुनुवाच संन्यास महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस चारिषिकेश पृथक् केशि निषूदन श्री भगवानुवाच कम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कयोविदु सर्वकर्म फलं त्याग प्राहुः त्यागं मिच्छा त्याज्यं दोष वदित्येकं कर्म पाहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजन्ति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे वरसत्वं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्ति यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्या पावनान् मनीषिणाम् एतान्यापि तु कर्माणि संतत्व फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थं निश्चिते मदमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोपपद्ये मोहः तस्य परित्यागस्य तं स परिकीर्तिः दुःखमेतुमिति यो यत्कर्मं कारक्लेशभया त्यजेत् स कृतं राष्ट्रं त्यागं नैवं त्यागफलं लभेत् कारमिति त्वं यत्कर्मं निहितं कीर्ति अर्जुन संत्यक्तफलं च स त्यागः सात्विके मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशले नानुसजते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी संशयः न हि देवता शक्यं त्यक्तुं क्रमाण श्रेष्ठा यस्तु कर्म फलत्यागी सा त्यागेत्य विधीयते अनिष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवात्यागिनां प्रीत्यः न तु सन्न्यासिनः क्वचितः पञ्चायतानि महाभाव कारणानि बोध में संख्येन कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ् मनोभिर्यत्कर्म प्राप्तेन्द्र न्याय वा विपरीतं वा पंचेत् तस्येत् वः तथैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु या पश्चात् कृतबुद्धिवा त्वान् सा पश्यति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमो लोकान् हन्ति न निबध्येत ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णं कर्णं कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता त्रिदेव गुणभेदता प्रोच्यते गुण सांख्येन यथा वाच्नुतानिपि सर्वभूतेषु एनकं भाव मव्यमीजते अभिव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदसात्कं पृथक् त्वेनं तु यज्ञानं नाना भवान् पृथक् विधान वे सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विदरासं यतु कृत अस्नवदे कस्मिन् कार्य शक्तमहेत्कम् अत्वार्थवदल्पं च तत् तामसमुदाहृतं नीतं संग्रहितं रागदेशतं कृतम् अफलप्रेप्सुनः कर्म यथा सात्विकमुच्यते यतु कामेप्सुनः कर्मं साहङ्क्रेणवः पुनः क्रियते बहुलयांश तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं च हिंसा मनवेच्छ च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यदा तामसमुच्यते मुक्तो संगोहनवादी धृत साहसमन्विता सिद्ध सिद्ध निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर फल सुलुब्धो हिंसात्म को वासुचि हर्षोकान्विता कर्ता रासा पर कीर्तिति आयुक्ता प्रकृदा दब्धा सटो नैष्कृति को अलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते बुद्धिर्भेदम दृश्य चैमं गुणातस्त्रे विदम शृणु पुरोच्यमानं शेषेण पृथक् त्विनिरञ्ज्या प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्यो भयाभयो बद्धं मोक्षं या वेत्ति बुद्धि स पार्षात्की या धर्मं च कार्य चकारमेव च अथवात् प्रजानीत्यं बुद्धिं स पार्षराशिः अधर्म धर्मिति या मन्ते तं सावृता सर्वथान् विपितान् संबुद्धिं स पार्थतांसि धृत्या धार्यते मन प्राणे इन्द्रियक्रियः योगनाभ्य विचारेण या धृति स पार्षात्की या तो धर्म कामार्थान् धृते धरते अर्जुन प्रसंख्येन फलं कांक्षे दृश्य पार्षराशि या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्य दुर्मेधा धृति स पार्थतांसि सुखम त्वादानि त्रिविधं शृणु मे भरसर्भा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यद तग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादनम्
विषेन्द्रिया संयोगाद तग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मृत सुखम रासं अस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालस्य परमार्थोत्तम तदतामस्मुदारितं न तदस्ति पृथ्व्यां वा देवी देवसु वः पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्ते या देवी अस्त्रे भिर्गुणे ब्रह्माण्ड क्षत्रियः विंसां शूद्राणां च परं तपः कर्माणि परिविभक्तानि स्वभाव प्रभेर्गुणे समोदमस्वा शौचं शान्तिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभोजनं शौर्योत्यजो धृतिदाच्योध्य च पलायनं दाम विष्णु भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजनं किसी गौरज्या वाण्यं वयस्कर्म स्वभावजनं प्रचारात्मकर्मं शूद्रया स्वभावजनं स्वस्य कर्मया भीर्ता संस्ते लक्ष्येन्द्रा स्वकर्म निरता सिद्धि यदा विन्दति तच्छ्रो यथा प्रविभूतानां येन सर्मिदं ततं स्वकर्मात्याभ्याचर्या सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् सोदर्मा विगुणः परम धर्म स्वनिष्ठात् स्वभावनिहितं कर्मं कुर्वाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्मं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजते सर्वारम्भः हि दूषेण धूमेनाग्रियावृतः असक्तबुद्धिः सर्वतः जितात्मा न विगतस्प्रिया नैष्कर्मा सिद्धिं परमासन्नसेन अधिगच्छति सिद्धौ प्राप्ते यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासयनं कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम च शब्दादीन विषयान् अस्त्युक्त रागदेशु विउदस्य च विविक्त सेवी लघुवासी यत् वाक्यमांसः ध्यान योगो परमो नित्यं वैरागं समुवार्षितः अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मोहं सन्तो ब्रह्मा भुवा कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काञ्चति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां भक्त्या मां भिजानाति यावन्यचस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञातो विशन्ते तदन्तरं सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मदप्याश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेत्सा सर्वकार्याणि मयि सन्न्यस्मत्परा बुद्धियोगम् आश्रित्य मच्चा सत्यं भवम् मच्चा सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तृष्यसि अथा चेत्त्वम् अहङ्कारं श्रूयसे विनियास्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायुत्स इति मनस्ते मिथ्यसे व्यवसस्ते प्रकृतिस्त्वं नियुच्छति स्वभावेन कौन्तेय निबन्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न्यस्यसि यनो मोहात् करिष्य वसुपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रान्मायः तमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्यतरं मया विमृश यत् दशेशेषेण यथेशस्य तथा कुरु सर्वगुहितं भूयं शृणु मे परं वचः इष्टोऽसि मे दृढवति ततो अच्छामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजे मां नमस्कुरु ममेवस्यासिं सत्यं ते प्रज्ञाने प्रियवासि मे सर्वधर्मान् प्रतिज्य ममेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः इदं ते नात्पस्का न भक्ता कदाचन न चासु शुश्रूवे वाच्यं न चामा इव विश्रूयते या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिं मयि प्रकृत्वा मामेष्यात् संशयं न च तस् मना मनुष्येषु कस्मिन् प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादान्य प्रियतरो भुवि अधायस्ते चाया इमं धर्म संवादमायो ज्ञानयज्ञेन नामिष्टं सैमिति मेमिति श्रद्धान्वान् सूयश्च शृणुयाद्यापि योनरा सोऽपि मुक्ता शुभा लोकान् प्रापुन् याद पुण्यकर्मणां कच्चिदेच्छुतं पार्थ तैकाग्रचेतसः कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टते धनञ्जयः अर्जुनोवाच नष्टो मोहः स्मृतिलब्धः त्वत्प्रसादान् मया अच्युतः इष्टोऽस्मि गतसन्देहः कस्य वचनं त्वं संजय उवाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रोमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युत वानेत दागुह्यमहं परं योगं योगस्पृहः कृष्णात् साक्षात् कथितया स्वयं राजन् संस्मृत्यं संवादमिम अद्भुतं केशवः अर्जुनो पुण्यं हृष्यां च मुहुर्मुहुः तन् संस्मृत्यं रूप मत्यद्भुतं हरे विस्महे महानं राजनश्यां च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरी कृष्णो यत्र पार्श्वो धनुजा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदी श्रीमद्भागवद्गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः।